Ho, ho, ho. Fáilte chuig agran speisialta na Nollaig, nó an Christmas special. Im lína this year, 2024. Bhí mé chun 2025 rá an sin ach ar nóid caiimiid fannacht peirtaéis cúpla seachtain eile rih chomhfuilmid in an é sin ará before we can say that. Nollaig chuna tíomh go léir. Happy Christmas to you all. Níl is agam an mai an seoise anna festive nó an Christmassy seachas an ceol intro nua a bhí agin an sin cúpla second hin apart from the new music, the new intro music we had there a few moments ago. Ach arénos by me ag labhairt beaganín faoi Nollaig, beaganín faoi mo chuid planana madra leis an Nollaig, my plans for this Christmas agus cad a ceapam faoin Nollaig chomh Tásúla agam gúil sibh go léir go maith seo an Tagann Gaeilge im lína to gCéadaoin Weekly. This is the last episode of gCéadaoin Weekly this year. Seachas an Tagann speisialta le ihe chin blina apart from the special episode for New Year's Eve. Ach ní bhaid ach legan a bháin gen show sin ag teacht amach. There'll only be one version of that show coming up. There won't be the three like we normally have. Ní bhaid an tríchin mar a bhín agin mar is gnách as usual. So, on Nollaig, well, dumsa mar chuna, myself, for me as a person, ní bhíon mé róghafa leis an Nollaig, ní rud anna hábhaach, Chaith mé rá. It's not a very important thing for me, I have to say. Ní mé an rá nach matlam an Nollaig. I won't say that I don't like Christmas, mar is matlam ach ní rud fear hábhaach I an Nollaig. It's not a really important thing for me. Christmas. Ach, níos mó ná aon rud eile more than anything else. Dumsa is dócha cílíonn sé gohfuil mé ag dul abhaile. You know, mar chuna cosú le aláin éannig fud an town, like a lot of Irish across the world. Níl mé imime chónaí in Éireann anis. I'm not living in Ireland now. Tá mé imime chónaí thar lear abroad agus mar sin ní héon mé arás ach cúpla óir in na blina, only a few times per year. Tá an tá I'm lucky gohfuil mé an é sin a dhéanamh. Tá aithne agam ar chuoine I Canada, San Austráil, an Nua-Shéalainn, na Stáit Aontaithe, áiteanna timpeall an domhan, éannig timpeall an domhan agus níl siad ábalta teacht arás le haghaidh an Nollaig, beidir or amháin gach ceithre nó 5 bliana, beidir once every 4 or 5 years ach im lína ní bhaidh siad in an teacht arás. So tá an tá gohfuil mé an seo sa Spáin, that I'm here in Spain, agus gohfuil mé in an dul arás that I am able to go back gach Nollaig, fibre bit, no problem at all. Normally, agus is féidirm seachtain chaithimh le me clown. Just spend a week with my family, agus just a bheith arás in náliamh, a bheith tíomhamuid in Spáin, agus arás san áit inar tóga me. So back in the place which I was brought up. Sin an plan arís in lína, so that's the plan again this year. By me ag fágáil na Spáine an dátheangach, I'll be leaving on Sunday. An Darla is fihid, agus níla is agam cé có fada fós a bhaid me in Éireann. I don't know how long, yes, I'll be in Ireland. Deag ná tagam arás an seo go dtí an Spáin le haghaidh ihe chin bliana. Normally come back here for New Year's Eve, orintha an tuchtú lás fihid, an níú lá is fihid hart an am sin around that kind of time. Níl an teitils curtha in áirithe agam, an teitils ag teacht arás. I haven't booked the flight coming back fós, so fan go bheith mis jeganá na heitils I sin ní aon siad nó ní airaon siad níos costasaí, níos congrid than They don't normally get more expensive closer to the time, so it's féidir an fannacht go dtí lá Nollaig, ihe Nollaig, Christmas Day or Christmas Eve, agus an sin a chur in áirithe, and then I can book it or sin an plan agus fan go bheith imid ní mé cínta ceapam gohfuil mé chun teacht arás an seo go dtí an Spáin le haghaidh ihe chin bliana for New Year's Eve. So, tá sé go jazz. I my clownsa, in my family, like níl an Nollaig an a war, ní bhíon mid ag caitheamh na Nollaig lenar glán sínse. We don't really spend it with our extended family. Seachas beidir an sin, no,
uncle nó bhirt a bhí ag teacht. Chuig an teach lá Nollaig nó ihan Nollaig lo lá éigen, simple, say sure na Nollaig one day kind of around Christmas ach te ná ní bhí an ach an Cheshire Gwyn, the 6 of us in the family, in the direct family. Agus, like more an tradiisiúntaí agin, just being dinner agin lá Nollaig, cúpla brontanis ach ní mór an a few presents, but not much. Agus sin really, níl mór an eile buint leis in our glán. Féin, in our own family, is socha nuair nach bhfuil páistí agat sa clown when you don't have kids as in children, you know, páistí óga agus nuair nach mín Santa ag teacht, nuair nach mín daddy na Nollaig ag teacht. Bíonn sé beagnaí difriúil níl an dríocht céine ag buint leis, there's not the same kind of magic connected to it agus, yeah, mar dúirt mé ní bhíon much ag tuairt courts ar Gulgafrica no ein rud mar sin. We don't kind of visit our cousins or anything like that, so it's a bit more of a chill fair. Just tá sé go deas bhfuil gach den a sir ón opair. It's nice that everyone's free from work agus bíonn sé mar an tain ó i rith na bliana, the only time during the year a bhíon mud scaléir sa seomar céine, a bhíon mud scaléir san áit céin. It's the only time we're all kind of in the same room or in the same place throughout the year. Gohorithe sa lá atá inniu ann, especially nowadays marall gohfuil mé féin imachóní sa Spáin. So sin an plan rocky misha arás an dara lá is fihid on the 22nd agus, well, ní bhaid mé in láliamh go dtí beidir go lua margin an trí lás fid. They'll be in Galway then early in the morning on the 23rd, all being well, fingers crossed. Mar bhí an stormacha I moille clia agus in Éireann le cúpla seachtain an news. There are a lot of storms in Dublin or different places. Timpeall na tíre arás in Éireann, so le cúnaé ní bhaid ein Ibera, Modger, Lesh, Hetzelseed. Hopefully there'll be no problems in terms of the flights and everything else around then, and the bus down to Galway. By Dull Streets Airport, Valia Clea, let's go to Dublin Airport. I can say dinner a gaiisteach leis an budcar le seo le blin no gavlin a news. Anybody listening to this podcast for the last year or two by a isagav nach that níon Airport Valia a Clea churbe lum agus. Well, bhí mé an rá goil sé mar Ceann in the arts and is massa here for the noun. So I was going to say it's one of the worst places in the world for me. Ach, níos sin fear, that's not true. Mar freisin talán good memories, talán chuimhní jasa agam ó Airport Valia Clea, beidir ag dul leihan de sira áit éigen agus sin an áit a hos níon the hearse, the leihan de sira, no beidir fiú nar haim arás agus tá ag dul tríd Airport Valia Clea, tá mé sásta chuna bheith arás in Éireann, so tá alán jáfuintí kind of good points agus buntáistí no cuimhní maithe good memories ag buint leis. An áit sin ach freisin just tá sé chomh dóna sin mar Airport. It's that bad as an airport. Ní mé chun labhairt frí sin a rís. I'm not going to speak about that again, mar tá literally episódí omlána, full episodes déanta agam maidir leis an topic sin. Ach, yeah, mar scanach ba mé an Airport Valia Clea ag fáil an bhos an sin go gáileamh agus siab ó gáileamh go dtí Marráds Valia tíomh san chathair, a lift from town out then to the village or the town where I am from. So sin an plan agus, yes, matlam a bheith mar dúirt mé like Madre leis an Nollaig agus rudí says Christmassy in terms of Christmas things. Ní bhíon mór an really siúil agam ó thaobh sinse just níos mó ná aon radile tá sé go deas a bheith arás an Éireann agus na glá rudí a dhéanamh mar a bhíon mé ag gcónaí ag déanamh nuair a thaim arás. It's a tree no cheir or I rith na bliana, the normal things that I always do when I'm back kind of 3 or 4 times throughout the year. So marall cool. Well, marall grass áit éigen an muid faoin tua mé in Éireann because I'm from somewhere kind of out in the country, or not, it's not fully out in the country, but it's not in a city for sure. And they'll say I gahar arenos. Tá sé go deas chun a bheith in an siúil timpeall na háite. It's nice to be able to walk around the place on the back roads as well and see them a bheith ri san áit sin agus féchant timpeall to look around agus kick off more agus atá an spare how big the sky is. Tá sagam gra mé ag labhairt fhí seo cúpla míohin an dhearnach ará mé in Éireann ach tá an spare chomh mór an sin. Like cad a cílíonn se sin, what does that mean? For mé an sais frás seo ó Tommy Tiernan actually, mar tá Tommy Tiernan
ina chonaí an Fair Green, Tommy Tiernan, the comedian Tommy Tiernan, tá sé ina chonaí áitségan Congrach dom in Nollaig. He's living somewhere close to me in Galway, agus bhí sé glairt fhí seo fudcréile éigen, ceapan fudcréile beidir le síle seoge, cúpla bliain ó hin, agus bhí sé glairt faoi, nuair a haon tú go pointe éigen an sin in Nollaig, agus tá tú tíomh mu san chathair when you go to a certain point in Galway and you're outside of the city. Agus tá mé cinnte go an rud céine ag a lán áitna timpeall na tíre ach. Tá sé anna chortham agus níl mór an, níl éon ferganmh móra. So mar gheallar sin, there's no big buildings and it's very flash, so mar gheallar sin, tá sé cosúil gohfuil tú I dóm éigen agus tá tú an spéir omláin eiceil. Agus go háirithe má tá lína grain agat bíon na datheanna anna láidir is tócha agus anna vivid agus anna dathúil agus tá sin go hinnta agus tá just an áiliocht sin an áiliocht nádartha an sin tá sé go hinnta fad. So tá níon sé sin go mór lam agus just a bheith áis an báis ach ag am céanna lánsásta chun piaganí náma a chathebh tíomhas sé, íhananta Nollaig go bheith fécinn ar cúpla rud an telefís. Tá sé granfir ní had níon scalan lom réalaí I rint na bliana ní bhí mé ag fécinn ach beidir gán ó 3 scanan nua I rint na bliana. I only watch 2 or 3 new films all the year normally. Beidir níos lú, to be honest. Nílas hagam an bhfuil éon scanan ó 2023 nó 2024 feiceagam mar hampla. I don't know if I've seen a single movie that came out in 23 or 24, for example. Just more in simagam. Is scanan tá sé beagnaí roada domsa. That's a very Gen Z thing to say. Curious. Cai mé episode sa bhlín nua. Caihí mé episode íanamh Gen Z agus cadí na rudí typicúla le Gen Z. Seo literally an céad rud a bhfuil mé an déanamh I 2025. This is the first thing I do in 2025. Caihí mé Google íanamh like Gen Z typical traits agus tá mé an labhairt fuhu agus kinky and bhfuil agam agus kinky nach bhfuil agam mar rugu sa bhlín 2000 mé. I was born in 2000, so ceapan gúil mé dúrc I lór Gen Z, Generation Z, cén bhlín. This is so festive, Níl sagam an bhfuil éon like definition áirithe Gen Z cén bhlín. What is Gen Z's age range? Níideag nó go 7 go 2003. Okay, bronam, tá mé actually an tíomh níos sinna maidir le Gen Z. I'm actually older in terms of Gen Z. Ach, sin cad a dhéanamh mé sa bhlín nua episode Gen Z agus na traits is tócha na characteristicí agus na rudaí a bhíon Gen Zers ag déanamh agus an bhfuil mé féin níos mó cosú le Gen Z nó millennial agus mar sinne. Very nice. An Nollaig, is máthlam, I réit na híthe bheith fécinn ar rud nó cho an telefís. Tá sé granfir mar a dúirt mé ní had ní an scanan go mórlam ach ag an Nollaig tá sé beagnaí difriúil. Má tá rud éigen ar an telefís RTÉ1, RTÉ2, TV3, ITV or BBC. Just áitéigen ar an sais terrestrial TV is íhanlam a bheith fécinn agus is cuma má tá sé lechríicne agus mis sé ag túnal isteach. I don't mind if it's half over as I'm tuning in, and I've missed half-ish, fóstam is ástam fécinn agus dhéanamh sa sean stíl sin dúir sin kind of old-fashioned way in áit rud é gan a fiocu ar Netflix, rud é gan a fiocu ar Amazon Prime nó ein service streaming eile má híonn sé gohfuil service nua gach seachtain. It feels like there's a new service every week now le Disney agus Hulu agus HBO agus na cín difriúla. Ach smatla mé sin agus tá lán is tócha lán sin a really seo. A lot of these things ní bhuiine siad leis an Nollaig ach just bhuiine siad le a bheith arás an éan agus rud a dhéanamh like a raméid ag déanamh I gcónaí nor a bhí mé I mo chónaí an sin, things that I always did when I was living back there. So níl mór an rudí áirithe maidir leis an Nollaig a bhí mé ag déanamh. There's not too many specific things in terms of Christmas that I do. Tradition 1 a thosaigh mé ceapan 3 bliain ó hin nó 2 bliain ó hin. Agus tá méid tanú go mór leis a dhéanamh arís Im lína I gcónaí téim amach ag ri thart ar 3 clog nó láthair tar éis 3 clog ceapan ar íchel Nollaig. So I go out for a run at about 3 o'clock in the afternoon, obviously Chronóna ar íchel Nollaig on Christmas Eve. Agus just téim amach ag ri an ar fá níl sam
Or cléig beidir beag níos mó agus bíonn sé ag éirí dúircha nó ag tosú. Bíonn sais lína goréine beagnach an sin. Beidir gúil sé tarlaithe actually, maybe it's even happens nuair atá mé ras an sin sa teach. So tá sais golden hour agat an sin lór an tróna in the middle of the afternoon. Tá sé go just rud ag an hosí mé na blintó hin ní bhíon ceol agam te an ná just sé amach a gré ag smuoine faoin líon agus sin é ní léon big climax na rud mór a gin leis an Nollaig just as cúpla lá sir é domstérénus agus le a clown. So tá si go jazz agus gan a bheith gobar a ní rah seachtain sir a go an obair a a free week from work ó ceapam míhéara mí mehih ceapam ó dhéara mí mehih nuair bhí mé sa gréig agus sa turc maléhan de sira. Agus rih sin ní rah seachtain sir agam ó an obair ó hús na bliana from the start of the year. No, actually, no, hosí mé ag obair a rís ceapam ag téire bhí Nollaig an the Hey guys, quick interruption to the podcast. I know, no one likes ads, but this is the last one of the year. It'll be 90 seconds, nothing more. Just basically to say if you know anyone who's looking to learn Irish, looking to improve their Irish or start completely fresh with the language in 2025, and you're thinking of getting them a Christmas present, there are a few options over at Learn Irish Online. Firstly, on the website, as you probably already know, we've got the two main courses, which is the beginner's course and also the comprehension course. So you can buy them if you want them to get kind of email delivery on Christmas morning. That's easily arranged. Just give me an email and I'll sort that out for you because there's no option in the actual site itself to do it. So you can either email me and we'll organize Christmas email delivery, or you can just buy the course and then pass it on to them yourselves. But I would recommend probably the former above the latter, and it doesn't cost any extra or anything. And also over on Patreon, you can now gift memberships. So if you would like to gift them anything from 1 month, don't give them 1 month, that's a bit scabby, give them at least 3 months surely, all the way up to 1 year of Learn Irish Online membership, you can now do so as well. Patreon.com/Learn Irish Online/gift, and they'll get everything we have to offer in terms of video series and podcast series, and join a big community of Irish language learners over there on the full membership. That's patreon.com/Learn Irish Online/gift, and as always the courses are on learnirishonline.com. So that is it. Hope that helps and you can get something a bit unique, a bit different, and something special that could start a lifetime journey of language learning for a loved one this Christmas. Yeah, ní mór an bhín cúpla lás ar go an seo san siúd agus ní bhíon mé gobar le léon tá fada. I don't work long days ach é sin ráte fósta si go jazz chun an seachtain omláin a bheith siar agat ach tá mé chinse tar éis cúpla lá ba mé just ag géirí fille ar an obair. After a few days I'll just want to go back to work sin mar a bhíon se. Ach yeah, sin iad na planana really don Nollaig man se le rudí says Christmasí eile. Ceol na Nollaig, tá níon ceol na Nollaig lom, chaim rá. Sin beidir ceann sin a rudís fear faoin Nollaig muna bhfuil tú ag obair i retail ar nóid. Bhí agam bhí Nollaig amháin agus mise ag obair i siopa. Bhí mé ag obair an sin ag déanú taithí ibre Anthony Ryan's gábhíle is cuaigte. Wow, bhí mé og. I was young. God, that's almost 10 years ago. Bíon nach 10 million hin. Okay. Arinos, ní caiith mé swaoin faoi sin. I don't have to think about that. Tír canis. Ach, bhí mé hús sa siomra storage, so up in the storeroom, agus bhí an radio siúil an táim ar fad, agus bhí mé sin thuirseach den ceol Nollaig. Ach ní amháin an ceol Nollaig, not just the Christmas music, ach freisin. Bhí Play That Sax le Fleur East an bhór an Nollaig sin. Oh God, ní fós go dtí an lá seo ní féidirlam éisteacht leis an tárán sin. So, yeah, dach anis tá níon silum bhí mé ag labhairt le cara éigen faoi seo ar an tíar seachtain. Bhí actually rinne mé dearmid chun é seo a lu. I forgot to mention this, ach bhí lón na Nollaig a gin an sin ar an saharn an seo is sa bhfuil mé féin agus an chuid is mó den ar an peilgóileach. So bhí sé sin gohíntaach, I mean, ní raibh sé an tradiisiúnt. It wasn't very traditional, ní raibh turkey agin ar nó ní féidir leat é sin aáil é náit an seo turkey agus Yorkshire puds. Ach in áit é sin, just bhí sais lón typical Spáineach agin agus bhí sé anha ar fad. It was really good.
I have to say, agus bhí sé jazz an gach duine eáil agus bhí gach duine neo humor fresh and everybody was in good form agus ag tanú leis an Nollaig agus just go jazz chun gach duine eáil ar ís Tás gá Nollaig dé friúil agam, tá an Nollaig amháin agam na leitheanta seo I've one Christmas these days in Seville, like déana rudí dé friúla cúpla kosher na Nollaig a few different Christmas parties le chordsa agus leis an bhar an Gaeilge freshen with the Gaelic football team. So sin sais an Nollaig bhí agam midir beidir an 10 lá agus an 5 lá an seo that's the Christmas hour from the 10th until 20th here agus an sin an Nollaig a bhí agam arás in Éireann an fear Nollaig, the real Christmas heart an 3 lá féhead an 4 lá an 2 lá an 6 lá an 7 lá is féhead freshen. Ach yeah, ag lás faoi cheol na Nollaig an taran is fearlam caihí sé bheith idir Fairy Tale of New York tá is agam gur freigur Anna la drálnach é sin. That's a very boring answer ach is banger a Fairy Tale of New York agus tá níon sé chomh mórlam inis mar a hatan sé 10 million ó in beidir in níos mó inis actually mar chun na fásta agus full míon tú níos mó faoin saoil agus cúplaid and rudí ará Shane McGowan agus i gcónaí Janum Jarmid ar an chalín eile ach as caiith mé é alurg Kirsty Rodégan na mé chénse ach nuair atá tú níos sinne tuigeann tú na téimi ó bhfuil siad ag labhart faoi agus tá sé an tregóideach an tar an sin. It's very Jem Finner? No, sin an chalín a scríb Fairy Tale of New York Shane McGowan, Kirsty McCall Íntaach agus tuigeann tú na téimi beagnaí níos fearr agus an strachels ag buint leis agus céadh tregóideach agus atá sé ach orintanta na Harán is tregóidí the most tragic songs orintanta is féidir lo a bheith mar na Harán is fearr they can sometimes be the best songs. Tháinig sé amach in 1987. Well, nuair is agam riomh chaithfin a tháinig sé amach. I didn't ever know when it came out. Ach yeah, it's your Fairy Tale of New York ach freshen last Christmas le Wham. Tá is agam cumín le Londíní ag smaoinmh faoin áran sin cosú le bíúnach joke song an nóir ag an nachhfuil dá éire ach no chaimir rá taithníonn last Christmas go mórlam le Wham agus George Michael ag canú. Ach tá cúpla ceann eile fís Navidad freisin an ceann Spáineach taithníonn an ceann sin mad se leis na cín níos nua aimsrithe. The more modern ones taithníonn Shake Up Christmas no Shake Up Xmas le Train tá sé sin an bhá agus tá ceann ó Ariana Grande ó chúpla bliain ó hin cear go leir freisin ach na mé gafa leis ach má chaithí mé ceann amháin na fiocu amach ó it's ar 2015 agus an isis from 2015 and now cai sé bheith an cheann sin ach níl cí nua just lá aigen one day i 2003 beidir tar éis All I Want for Christmas Is You rinnimid chinne mar sochi we made a decision as a society gan ein ar an Nollaig eile a churmach tá an ceann le Wizard, an ceann le Slade, an ceann le Shakin' Stevens, an ceann le Mariah Carey, Fairy Tale New York, an ceann le Wham, an ceann le Paul McCartney, an ceann le John Lennon agus Feliz Navidad agus sin é like ní leon cín eile really there's no other ones atá an bhór nó anna cháú tá sé sin a gcónaí Granver agus bhí mé ag labhart faoi seo le chara ag and I was speaking in relation to this or about this with a friend at that lunch on Saturday ag an lón sin ar an Saturn. And I think people enjoy Christmas songs and I enjoy Christmas songs more because you only get to hear them once a month. Once a year. Níl an seans agat chun éiste cló agus iad a chlustal ach or a bháin I réit na bliana nó mí amháin in ai na bliana. Saolaí, mátá tú gafa le Aaron aigen le Drake nó beidir Aaron aigen le Hosier mar hampla. Pay Aaron a hathníon lat. Imagine if that song you could only hear like 1 month of the year. Saolaí dá mé fá in an éisteach leis an taran sin mí amháin in ai na bliana. So just 1 month against the year, 1 month per year. Bheith tú níos buíochas ceapam, you'd be more grateful for it nor chluiseann tú agus a ri na mísa sin during that month ina bhfuil tú in an éisteach leis mar tá sé beagnaí níos nua agus ní chailann sé an rud speisialta ag buint leis. It doesn't lose the kind of special thing connected to it. So ceapam
mar sin because of that tá níon cheol na Nollaig lum fiú man bhfuil mé rógafa leis an Nollaig í féin. Like, cin fáil nach chfuil mé rógafa leis, ní maith am an sais commercialisation de tá agam chfuil cuma fear seanlaimsere ag rá rud aigen cos lei sin. I don't like the kind of commercialization of it, and I know I look like an old man, or it's a very old-fashioned way to kind of look at it. I ceapan gohfuil, you know, lán daoine ar choin sin na sin I gcónaí ar na fógraithe on the ads around Christmas. Crochíonn siad an íomhá seo, they create this image gohfuil gach áit cosú le winter wonderland agus gohfuil Christmas miracles ag tarlú an tám ar fad agus gohfuil gach duine le céile agus ní bhíonn sé mar sin in éireann ar ag daontia te go ná in Ireland, the UK normally ní bhíonn sé ag chuir sneacht, that doesn't snow agus ní bhíonn gach duine sásta tá Nollaig fear yachar le haigh lán daoine. Christmas is very difficult for a lot of people. Beidir gohfuil siad in éonar agus tá siad ag fécint ar lán daoine ag céilóra ar na mion ó síalta, maybe they're on their own and they're looking at a lot of people celebrating on social media. Beidir tá si dachar méall ar rudaí a tharla ribh seo a gá Nollaig. Maybe it's difficult for them because of things that happened or people they might have lost maybe in previous Christmases. Agus a lán daoine ní bhíonn siad ag céilóra na Nollaig freisin in éireann anis agus muid ag gaiirí níos idirnáisiúnta agus tá níos mó cultúr difriúla agén mar hampla na Muslimig ní bhíonn siad ceapan nach míonn siad ag céilóra na Nollaig ar churbe. So, you know, tá sé difriúla ag gach duine agus bíonn lán stras ar chuoine freisin tasagam, you know, ceann a rudaí is fearr faoin Nollaig ná céicomh jazz agus céicomh cinálta a bhíon daoine. How nice and how kind people are. Te go ná Peidir arís má tá tú go in retail níl daoine comh jazz. Maybe if you're working in retail you don't think or feel that people are as nice. Ach, te go ná ceapan ggóil daoine níos deise, people are nicer agus níos cinálta agus bit warmer freisin ag chum Nollaig. Ach, freisin comh má lei sin is ina bhfuil a lán stras ar chuoine sa friúla go háirithe ar hisismothirí. So it's a time when there's a lot of stress on people, especially parents, you know, saolaí má tá fithe duine ag teacht go dtí an sac ar lá Nollaig. Imagine 20 people are coming to the house on Christmas. Caiith tú lán brontanis a cheannach like chordsa, clown, the fáistí, an mai an duine seo sásta leis an brontanis seo, caiimiid dul go dtí an aglis, nó caiimiid cácha á le duine seo nó ba. Agus tá sé like, you know, tá lán rudaí I gceist leis. There's a lot of things kind of involved with it. So tugsam go míon agus seans an lán daoine I ggéisteach leis an budcréile seo tá sibh faoi stras. So tásúlagam go raibh sé cearcadóra. I hope it goes okay. Agus tásúlagam, you know, regardless of the amount of stress that you might be under, go mbeidh sibh an taitneamh a bhaint as an Nollaig le the clown, nó le the chordsa, nó fiú beidir leat féin. Muna bhfuil an seans agat nó muna bhfuil tú ag géirí a bheith leis na daoine sin an Nollaig seo mar sin cearcail ar freisin. So Nollaig chuna de gach duine ar full an nán, ní méid leabhart leis an dam ar fád ag le gach duine ag éisteach le nGaeilge Weekly. Tásúlagam go muine sibh taitneamh tarbha as an Nollaig má tá tú ag céilóra ó thaobh religiúnachta if you're celebrating from a religious point of view, nó fiú muna bhfuil ein sim nó creidir agat inne go bhfuil tú fós in an taitneamh a bhaint as am seo agus go tú le chéile le a clown nó mar dúirt mé pe duine atá timppelart go mbeidh tú an a bheith cinálta le daoine eile agus just go rachaí gacrad go maith agus go mbeidh sibh sábhailte agus buíoch as cad atá agah. Mar gcónaí mar an nuirí I gcónaí is maithlam is dócha an podcréile a chuirmach agus an rud deireannach rá ar an Christmas special ná Nollaig chuna níos mó na den eile de gach duine timppla down a go háirithe na hÉireannig ar fud timppla down nach féidir libh a bheith arás in éireann imlína. So more than anything else, and as I always like to finish the Christmas special with, a big happy Christmas to all the people around the world, but especially I suppose the Irish who can't be home this Christmas. A lá daoine ag éisteach leis an show seo san Astráil, san Nua-Shéalainn, Sríocht Aontaithe, na Stáit Aontaithe, Canada, an Gearmáin, an Bheilg, an Rank, an Spáin, áitina san Europe,
agus cuidswa agah is tócha by siv in an dollarás. A lot of you, I suppose a good amount, will be able to go back a Clondini go horia iad san Austral, New Zealand, Canada, na Stáit Aontaithe, áitina tíomh mu, it's in Europe, places outside of Europe. Ní bhaid siv in an dollarás agus tá mé cínse go bhfuil sé sin Jackar. So Nollaig chunnatíomh go léir agus rís tasúlagam gur freidir live tatnamh a bhainteas. Sinné, guys, an schedule le haid an Nollaig agus an sin mí anar. Learn Irish online Patreon by na gná rudí ag teacht amach. The normal things will be coming out over on Patreon, maybe a few days off around Christmas Day itself and Christmas week. Ach seachas é sin by sé Mars Clonach really. Máidir le gCéadaoin Weekly. Ní bhaid aon gCéadaoin Weekly ag teacht amach an seachtain se thugann. There'll be no gCéadaoin Weekly coming out next week. There will be a gCéadaoin Weekly. By gCéadaoin Weekly ag teacht amach ihe chun blianas. There will be an episode coming out on New Year's Eve. Agus ní bhaidh lag an bháin ag teacht amach. There'll only be one version coming out mar a Louis May Rivishaw, as I mentioned before. By lagan sin idir an lagan níos líofa agus an lagan níos simplí. By sé hartar an lagan níos simplí. It'll be around kind of this level, the slightly simpler level, but not fully bilingual. Ní bhaidh sé dátheangach. So sin an plan agus an sin by cúpla seachtain sir agin mar a bhín agin I gcónaí I mianar agus an sin by Mizrash ceapam an dara lá is fihid de bhíanar. We'll be back on the 22nd of January with the regular schedule. Trí legan gach seachtain an sin gotí lór an tairí until the middle of the summer. So sin an plan. So gur míad amagah as sa bheith géisteacht an bhblionn seo, guys, I'd me ag láirt live arénos ihe chun bliana. I was speaking to you guys anyway on New Year's Eve. Nollaig chuna tíomh go léir agus bandaí Nollaig go léir. Slán go fóill.